दोस्तों, अल्लाह ताला की ये कायनात इतनी वसी व अरीज है कि ता हद्दे निगाह फैली हुई है। हम इस बात का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हैं कि अगर कोई साइंसदान खला में जाने के लिए कोई स्पेस क्राफ्ट बनाए जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करे, तो तब भी हमें अपनी ही गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख साल तक का वक्त दरकार होगा। मगरबी तहजीब का ये अकीदा है कि एक जिस्म बैक वक्त टाइम ट्रैवलिंग की तरह बहुत से मकामात पर मौजूद हो सकता है। साइंस भी आजकल जोशो खरोश से इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रही है। साइंसदान और स्पेस एजेंसीज लाखों करोड़ों अरबों खरबों लाइट ईयर दूर खला में नित नई दरियाफ्तें कर रहे हैं। जदीद तरीन स्पेस क्राफ्ट होने के बावजूद हम वहां नहीं पहुंच सकते। साइंस का ये मानना है कि अगर वक्त और स्पेस आपस में मिल जाएं तो वक्त ठहर जाता है। इंसान टाइम ट्रेवल के जरिए किसी भी सैयारे पर सेकंड्स की रफ्तार से पहुंच जाएगा, और ये कहा जाए कि ये फासिला चंद लम्हों या चंद मिनटों में तय हो सकता है तो ये एक गैर यकीनी सी बात लगती है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक हमारे खला में बहुत से शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं। इन मुख्तसर तरीन रास्तों की मदद से लाखों खरबों लाइट ईयर का फासिला चंद सेकंड में तय हो जाता है, और साइंसदान इन रास्तों को वर्म होल का नाम देते हैं। नाजरीन, इन रास्तों को अगर खोलना हो तो इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत दरकार होगी। अगर इस्लामी रूह से देखा जाए तो इन वर्म होल्स को रूहानियत की तारीख में एक सूफी बुजुर्ग ने खोला, और उन्होंने सैकड़ों लाइट ईयर दूरी का फासिला कुछ ही सेकंड में तय किया और किसी दूसरे सैयारे में जा पहुंचे, और ऐसा रूहानी इल्म से मुमकिन हुआ था जो कि उनके पास था। इन सूफी बुजुर्ग का नाम शेख अकबर इब्नुल अरबी था। आप अंदलुस के शहर मर्सिया में 27 रमदानुल मुबारक 560 हिजरी मुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़िज़ अरब खानदान में पैदा हुए, जो मशहूर जमाना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मर्सिया के हस्पानवीउल असल हाकिम मोहम्मद बिन सईद मरज़ेनिश के दरबार से मुताल्लिक थे। इब्ने अरबी अभी 8 बरस के थे कि मर्सिया पर मोहिदीन के कब्जा कर लेने के नतीजे में आपके खानदान को वहां से हिजरत करना पड़ी। दोस्तों, इब्नुल अरबी दूर खला में कैसे पहुंचे, वो अपने खास रूहानी इल्म की बदौलत किसी और डायमेंशन में कैसे पहुंचे, और वहां उन्होंने क्या देखा? क्या उन्होंने वाकई मरीख पर कदम रखा था, और क्या उन्होंने वाकई आने वाले इंसानों के लिए मरीख पर कोई निशान छोड़ा था? नाजरीन, ये तमाम बातें तखय्युलाती लगती हैं, लेकिन आगे चलकर हम इस बात से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इब्नुल अरबी 12वीं सदी के बुलंद पाया मुफक्किर, सूफी और दानिश्वर रह चुके हैं। आपने अपनी हयात में 500 से ज्यादा कुतुब तसनीफ की। इनमें से बहुत सी तसानीफ में आपने तसव्वुफ और कुरान के पेचीदा राजों से पर्दा उठाया, और ऐसे राजों को नुमायां किया है कि इनकी तसानीफ पढ़ने वाला इंसान हैरान और परेशान रह जाता है। इब्नुल अरबी सूफी इज्म की इंतहा को पहुंच चुके थे। उनके सीने में कायनात के कई गहरे राज दफन थे। जब अल्लाह का कोई वली अपने ईमान की तकमील को पहुंच जाता है तो वो फिर ऐसे ऐसे काम सरंजाम देता है जो किसी आम इंसान के लिए बस तखय्युल की दुनिया होती है। इब्नुल अरबी के कहने के मुताबिक वो रूहानियत के जरिए ऐसी दुनियाओं तक पहुंचे हैं जो हमारी जमीनी दुनिया जैसी ही थी। रूहानियत की दुनिया में एक मकाम ऐसा था जहां हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। वहां पर चलने फिरने वाली मखलूकात की रफ्तार इस कदर तेज थी कि एक आम इंसानी आंख उसे देख नहीं सकती थी। दोस्तों, ये तमाम बातें इब्नुल अरबी की तसनीफ अल फतुहातुल मलकिया में आज से 850 साल पहले लिखी हुई मिल जाएंगी। इब्ने अरबी ने टाइम डिफरेंस के इस तसव्वुर को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तसव्वुर से 750 साल पहले पेश किया था। इब्नुल अरबी ने दूसरी दुनिया में जो मखलूक देखी वो हम आम इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। जदीद दौर में इस मखलूक को एलियन कहा जाता है। इब्नुल अरबी को सबसे खूबसूरत सैयारा वो लगा जो जाफरान से बना हुआ था। वहां सोना, हीरे और जवाहिरात कसरत से जा बजा पड़े थे, और इस कदर कीमती धातें थी जिनको पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वहां के लोगों का रंग दूध की तरह सफेद था। वहां की जमीन नूर की तरह चमकती थी। वहां हर तरफ मेवे और फलों की कसरत थी। इस जमीन की एक खूबी ये थी कि अगर वहां से कोई फल तोड़ा जाता तो वो फौरन उसी जगह पर एक नया फल निकल आता था। वहां के लोगों में अमले तौलीद का तरीका नहीं था। वो लोग पौधों की तरह जमीन से निकलते थे। वहां के लोग न पानी में डूबते थे, न आग उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती थी, और ये मखलूक जिस सैयारे में जिंदगी गुजार रही थी, इब्ने अरबी ने इस सैयारे को मरीख का नाम दिया। इब्ने अरबी के कौल के मुताबिक उन्होंने मरीख पर एक निशान छोड़ा है। आने वाले वक्तों में जब लोग तरक्की की मनाजिल तय करेंगे और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत जब नई नई दुनिया दरियाफ्त करेंगे, तो तब लोग मरीख पर भी पहुंचेंगे। तो वो मरीख पर मेरे इस निशान को देखेंगे तो लोग जान लेंगे कि मेरा ये सफर हकीकत पर मबनी था।
ہو سکتا ہے کہ ابن عربی نے خلا میں کسی ورم ہول کا راستہ کھول دیا ہو اور اسی ورم ہول کے ذریعے وہ دوسری دنیا تک پہنچے ہوں۔ اکتوبر سال 2021 میں ایک خلائی مشن جو کہ ناسا کی طرف بھیجا گیا تھا، اس نے مریخ سیارے کی کچھ تصویریں کیپچر کی تھیں۔ تب ساتھ ہی مریخ کی سطح پر ایک نشان بھی کیپچر کیا گیا تھا۔ اگر اس نشان کو غور سے دیکھیں تو عربی میں سلام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ مریخ پر موجود اس نشان کو ہم گوگل میپ کے ذریعے بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ترکی میں رہنے والے کیفر اسکندروگلو جو کہ ایک مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ویلیو آف پروفٹ میں یہ اظہار کیا ہے کہ ابن عربی نے اپنی جس کتاب میں نشان کا ذکر کیا ہے اور مریخ پر جو نشان بنا ہوا ہے، یہ وہی نشان ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ابن العربی کی کتاب پر کافی ریسرچ کی جا رہی ہے اور وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہے کہ ابن العربی نے کائنات میں دور دراز کے مقامات پر کیسے سفر کیا اور کس طرح وہاں پہنچے۔ یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ اس میں جسم زمین پر ہوتا ہے مگر روحانی طور پر وہ شخص نیند کی طرح کسی اور دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ہے، جب یمن کی شہزادی کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا تھا۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے واقعہ معراج النبی موجود ہے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے میں ساتوں آسمان تک پہنچ کر وہاں کی سیر کر آئے تھے، مگر اس میں ایک واضح فرق تھا۔ انبیاء کرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی طور پر یہ سفر یعنی معراج کا سفر کیا تھا، جبکہ صوفیاء کرام روحانی طور پر ایسا سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کی بھی مثال ملتی ہے، جو ایک غار میں 309 سال تک سوتے رہے اور جب وہ جاگے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ کچھ سیکنڈ کے لیے سوئے تھے۔ ابن العربی کے قول کے مطابق اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ روحانیت کے علم سے بہراور ہو سکتا ہے اور پھر وہ روحانی طور پر خلا میں کہیں بھی سفر کر سکتا ہے، تو چاہے وہ مریخ میں بھی سفر کرے۔ مریخ دراصل پرانے وقتوں سے ہی سرخ سیارے کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس کی سطح سرخی یا زعفرانی رنگ کی ہے۔ ابن العربی نے اس دنیا کے متعلق بھی لکھا تھا۔ امریکہ اور بہت سی یورپین کنٹریز مریخ میں اپنے بہت سے مشن بھیج چکی ہیں۔ 2012 میں امریکہ کے ایک ایسٹروناٹ جان برینڈنبرگ نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ بہت سال پہلے مریخ پر کوئی خلائی مخلوق آباد تھی اور وہ مخلوق کسی ایٹمی جنگ سے نبردآزما ہوئی تھی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس طرح مریخ پر زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ابن العربی نے روحانی علوم کا استعمال کیا ہو۔ روحانی علوم کے حصول کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مادی دنیا سے دور رکھنا پڑتا ہے اور ان تمام باتوں کی اطاعت کرنا پڑتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو بتائیں، اور صوفیاء کرام نے خود وہی طریقہ اپنایا۔ جب انسان روحانیت کی تمام منازل طے کر لے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں ٹائم اور سپیس کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو یہی وہ سفر تھا جسے ابن العربی نے مریخ پر کیا تھا۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے جدید رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اسلام واضح ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ آج یورپ اور امریکہ ابن العربی، ابن سینا، امام غزالی اور فارابی کی کتابوں پر تحقیق کر کے ایسے سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہے ہیں جن سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں سائنس بھی بے بس ہے۔